हेलो सांग माने गुड मॉर्निंग केमिति अच्छंती आशा करछे समस्ते बहुत भलरे थिबे। आपण समस्त को मो तरफ जय गुरु ठाकुर डाकुची आपण भलरे रुहंतु सुस्थरे रुहंतु आपणकर पूरा दिनटी मंगलमय हो आ भलरे भलरे कटि जाओ। तो मु भी भलरे अछि सबुदिन भलिया हेछि आ गोटे सुंदर सकाळ आरंभ आ ये सुंदर सकाळ आ गोटे फ्रेश आ नुआ ब्लॉग को मो पुष्प आपण समस्त को स्वागत करछि। तो आज भी सर सकाल टाइम देखले आमर आज कौन हो धान उषा चलती। तो उठिले तो आम 5टा बेलू उठिले 4:30 मन उठिले कि शीत एत जो लगुला बाबा कहले अल्प धान तो दिखाई तो आते शीतर उठवानी टिके दिन हो जाऊ डेरी करी हो पछे टे दिन हो जाए उठा शीत टे कम हम उठिके धान उसेवा। तो जिते बड़े उठिले मुझे भिडियो करें मोबाइल नहीं भिडियो तो करी किंतु से भिडियो ना अंधार भल आसलानी। तो से मुझे भिडियो कली समय होता बर्तमान सका 6टा है बेलू आमर यही रकम मानने दिन हो छुआ मैंने बाहरी ट्यूशन बाहरी आ मु नागिगनी मो कम से जाए मो चुली पाखे बसनी जेरक मो दिन है मुझे पलि आसनी आसिक बाबा तो धान चुली जाड़े धान सजाड़ी धान चुली जाड़े आ मोर आठ किसी कम थिलानी मु पलि आसनी आसिक घर द्वार कम करनी आगे घर झाड़ू करनी दुआरे पानी पकईनी तापर आसनी गैस पाखक गरमा गरम चा टे बनवाई कहीं अंधार उठला शीत जेरकम नागुच सकाल एथर शीत पूरा नाकेदम करदे समस्ते कि बापरे बाप। तो वर्षा भी जेरकम होता प्रबल मात्रार शीत भी सेरकम प्रबल मात्रार आ गरम कथा भाविला बेलू तो डर माड़ुची। तो वर्षा जेरकम है शीत सेरकम है गरम तो ताठू आहरी तद्रूप कहीं वर्षर कहते बसने 6टा मास यदि शीत वर्षा जाऊँगी 6टा मास लगुच गरम। तो सेरकम गरम भी सेरकम पूरा भयंकर गरम आगू आसू भी आमको सामना करार अच्छी। तो जहाँ हो ऋतु अनुजाई तो आमको चलते हम। तो चा बन देती चा बन कि पीया को देती भाई की देती बाबा को देती मु भी टी चा पी देती पी दे सारापर तापर जाकि एपट सेपट कम टे करी बाबांकर हो धान प्रथम हांडा ना गोटे घंटा समय नागे हाँपाई कि। तो जिते बड़े बाबा धान सजाड़े मत डाकिले करना पानी टी कम होता पचे हाँडीर टे नागी होता माने पुड़ीलानी टे माने धान आउ पानी पूरा सामान होता। तो बाबा डाकिले देखी आस एत पानी देला पर भी केरकम धान तले नागी। तो धान माने ताको सब पुछिकी बाहर करदेकी पुणी पानी पकईकी हांडीटा धोई धोई दे सारिकी पुणी आउ बेसी थिलानी अल्प धान थिला बेसी करके धान उषौ ना आम कहीं बेसी धान उषेने बहुत परिश्रम हम अल्प 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 करके धान उषे जेटा कि आमको सुविधा हम। एबे तो बेसी धान उषा होनी अल्प धान उषा होची तो से अल्प अल्प करके धान उषे मुझे गला भिडियो कही ना आगु तो बेसी बेसी धान उषा हुए। ये देखुन ना जे कुंडे मु पानी रखिकी बासन धोची से रकम 2टा कुंड गोटे कुंड तो आमर पानी रखा हो आउ गोटे कुंड जे नौटा होगी से 2टा कुंडर धान दि जाए प्रथमे से जो आमर हाँडी अच्छी से हाँडी करना माने 5 हाँडी धान हुए भाभी पार्थे गोटे हाँडी धान जदि हाँपाई कि गोटे घंटा नागिला तो से रकम 5 हाँडी धान को 5 घंटा नागे पूरा राति 2:30 3टा राति उठे पड़ूला पड़ी उठिकी तापर धान उषा होता प्राय दिन 7टा 8टा पूरा पर्यंत धान उषा हुए पुणी ताकू दिन सारा घंटा 9टा हम पुणी माटू को उठा माटूर धान पुणी सेरकम घंटा 9टा हम 2 दिन 3 दिन पर्यंत एउली सेउली आउ पुणी ताकू बाहर कराए बहुत परिश्रम हुए से। एबे जो कंट्रोल चाउल मिलला पाखु आगु तो कंट्रोल चाउल आम खाऊलेनी तापर मजबूर कौन करवा जिते न पारे कंट्रोल चाउल आणिकी खाइले तापर खाऊ खाऊ एरकम अभ्यास है आउ धान उषा मतलब चाषबास तो कमीगला आउ तापर 2 वर्ष खंडे बिल्कुल भी चाष है आउ से कंट्रोल चाउल उपर निर्भर करिया को पड़ला जिते कंट्रोल चाउल मिले तापर जेरकम किणा होगी खिया होता से रकम सेते बेले सासू पारुथिले ना सासू भी टिके सहयोग करथुले आ तापर एते केही जेते नले तो बाबा मु 2 जण आउ केते आमे धान उसेई परिबा सेति पई कि किणिकी भी किछि दिन खाइचे चाउल जमी बाड़ी थाउ थाउ आम चाउल भी किणिकी खिया हेछि हमर। तो जाओ से तो पछ कथा एथर जेहेतु धान होइथिला आउ धान उसौचे माने घर चाउलर भात खाइया पई कि तापर मु करना बासन कुसन किछि थिला ताकू धोई टिके कर देथिनी बेसी किछि बासन थिलानी अल्प बासन थिला ताकू धोई देथिनी धोई दे सारिकी पळि आसनी चुली पाखकू चुलीर पाउंस काढिकी चुलीर छुंच मारदेमी आउ छुंच मार दे सारिकी एठी पानी बसैदेमी कहीं छुआ जीवे स्कूल जीवे पानीटा गरम करदेने मते भी गाधे को हो तापर छुआ भी आसे छुआ स्कूल जीवे तांके से बेखना सकाळे गाधौचंती ना तांको पाई कि भी गरम पानी हो जिवो गाई पाई कि भी गरम पानी हो जिवो गाई जे तुराणी खाइबो थंडारे ताको ठंडा पानी दिया होनी गरम पानी दिया होची
तापाई भी गरम पानी हो जाए। तो से मुझे सकाଳେ करना सब चुली नगे देकी पानी टिके नाखा गरम कराऊँ। तो जार दरकार हो पानी बाहर करुँच पुणी ता देहर पानी मिसे देकी से भी गरम हो। तो यही रकम चलती चुली अच्छी जेहेतु से रकम हो केत समय न हुए तो मत वाटर हीटर पकईकि पानी गरम करके गाधेवाई पड़े। तो जहाँ हो तापर बाबा कौन करते ना एपटे आउ जो धान थिला अल्प स्वल्प धान थिला ताको हांडी रे दे देथिले दे देकी ताको बसिकी जाळुथिले। आज करना पक्का मिस्त्री आसवा कथा आउ से करना आसती 8टा सुधा से पलि आसती। तो ता पूर्व बाबा भाई कौन करती ना बाली या चिप्स जहाँ तंकर दरकार सब आनिक रेडी करके रखी दे था से आसिकी करना काम करती। तो आज से आसार थिला। तो बाबा करना ये धान सजाड़ देते सजाड़ दे सारिकी मु चुली नगे दे सारापर तापर बाबा भाई दिज जाते करना बाली आने की बाली चिप्स आणिकी सब ये रखापी आ मत करना चुली जाड़ापी पड़ता। आपर बाबा आसला बाबा तर चुली जाते मुझे करना पलि आसिकी मोर गाधुआ पाधुआ कम करती पानी भी गरम होता गाधुआ पाधुआ कम भी करती। बस यही रकम सकाଳେ मिसे सजाइकी समस्ते आम कम करदे। तापर धान उषा सरलापर भाई करना धान सब खेलवा ताकू माने घंटा 9टा जी सब कर कथा भाई से सब कम कर दियंती। यही रकम समस्ते मिसिगले ना कामटा हो जाए जना पड़ेनि। तो मो भिडियो एमती जोड़ी होगी रही था। भिडियो को आरंभ शेष पर्यटन देखूँ बिल्कुल भी स्किप करंतुनी। आ मो भिडियो किसी भी यदि आपको पसंद आसता है तो मो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक टे करदे आ छोट स्नेह भरा कमेंट मो लिखिदेवे जे मो भिडियोटी आपको केमिति लगुच बोलिकी। आ कहीं जदि नुआ करके मो भिडियो देखुं तो प्रथम मो चैनल को सब्सक्राइब कर दिखाँ जहाँद्वारा कि मुझे जिते भी भिडियो छाड़ी सर्वप्रथम आपण ही मो भिडियो देखिपारे। आ मो भिडियो को आपण फैमिली फ्रेंड मान सहित शेयर कर दिखाँ मत भी टे सपोर्ट हम कहीं आपणकर सपोर्ट भल पाइबा मत यूट्यूब रे वीडियो बनाने प्रेरणा जोगाऊँ साहस दूचे। तो देखिपे मुझे कहते बाबा पलैले बाली आने की। तो बाबा पलैले बाली आउ चिप्स आणिकी पकेबे मिस्त्री आसीजे। देखला बेलू मिस्त्री आसते परिश्रम करके धान चुली जाऊे छाड़ी बाबा गले किंतु मिस्त्री आज आसिले। तो जाकि पकई तो 2 दिन पर्यंत आज भी जे मुझे दूसरी आज भी मिस्त्री आसी ना तो काली के आसबे कौन करेंगे से कम से रकम खंडिया होगी रही हैरान टिके होते पड़े। तो जहाँ हो जो जहाँ हवा कथा हम तापर चुली दायित्व मो उपर पड़ता 2टा चुली नगा होता। तो देखिए बताए कि सुंदर सीन यहाँ एठी करना भात रंधा चुली के सीधे धान उषा चुली 2टा चुली एका जगह हो सका सका चुली पाखर बसते भारी बढ़िया लगुच उठिकी जावाई बिल्कुल भी इच्छा होनी। बाबा आसिक मत कहले उठी जा मुझे जानी मु तथापि 5 मिनट लेट कर देकी सीठी बसती मुझेपटर जिते लेट करपटर से लेट हो खियापिया भी सब लेट हो। तो जहाँ हो गाधे पाधे गरम पानी नहीं गाधुआ पाधुआ करके ठाकुर पूजा करके आसिकी पहुँचेनी समय होता 9टा होता मत आसिक करना नहीं जाऊँगी मूला मूला शाग मूला शाग को रखी मूला नहीं आ मूला कौन करमी बोलिकी भावुवे। तो आज जो कि नहीं मूला सेटा किंतु मोर मु मिछ कथा कहमिनी कि नुचेमिनी मुझे कहमिनी जो हाँ भल होता टेस्टी होता बोलिकी किंतु मोर तो किसी भूल नाला किंतु भूल थिला होना ये पागर जो कि माने भल लगी जहाँ मुझे आशा करी से माने मो आशा पूरा होता बोलिकी। तो काली राति तो देखी मु चाउल कुटिकी गुड़े खाଇବା सोडा देके गुड़े रखी मुझे सकाल को से फुलीज मु मूला पिठा करमी माने मूला चकुड़ी करमी बोलिकी। तो मुझे मुझे देखनी पिठो गुड़े रखी तो फुली थी कौन कर पिठो देखला बेलू करना मुझे मूला कोरिकी नहीं गनी पिठोर मिसाइपा देख पिठो बिल्कुल भी फुली ना कहीं शीत जुगुरु ना पिठो फुलू ना। तो गरम दिन होते करना 2 पहर पिठो गुड़े राति की पिठा करदे कि सुंदर पिठा हो जाए कि शीत जुगुरु पिठा बिल्कुल भी फुली थिलानी। तो कौन करमी पिठाटा क्या करना चाउल बाटिकी पिठा कने जे रकम हुए से रकम पिठा माने टाण होता पिठाटा जिते फुली जाए ना खाया सोडा पकईकि पिठोटा गुड़े दे सारापर पिठाटा फुली ना केते नरम नरम हुए चकुड़ी पिठा जेरकम नरम हुए किंतु एटा जो चकुड़ी पिठा नरम होता टाण होता जेपाई कि छुआ तो खाइले आ बाबा माँ आम खाइले ता माने नुहे आम खाइथिलेनी खाइले किंतु सब ठीक ठाक था जहाँ जेन करिया कथा सब थिला चूना कुटिकी आग दिन राति रखी ता परदिन सकाळे मूला आनी मूला को कुरिकी तार पानी सब चुपुड़ी बाहर कर दे सारिके तापर मूला को ता देहर गुड़े देथिनी पिठो देहर गुड़े तापर खाइया सोडा देथिनी लुण देकी पिठो को गुड़े देकी पिठा करथिनी। मुझे कहना यहाँ मोहर दोष नुहे यहाँ हूँ थंडा पागर दोष जदि खरा दिन होता ना तो पिठा पूरा माने पूरा कहते सीने सांगे सांगे पिठा ये था। तो गोटे रात जब बाहर रही सांगे सांगे खटा हो जेरकम दही
ଆଗରୁ କ'ଣ ନା ଖରା ଦିନର ତାକୁ ଫ୍ରିଜ୍ରେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼େ, ଏବେ ତ ବାହାରେ ବି ରଖିଲା ବେଳକୁ ଦହି ଖଟା ହେଉ ନାହିଁ, ଏତେ ଥଣ୍ଡା ପଡ଼ୁଛି। ତ ସେଇଆ ହେଇଥିଲା। ତ ଯାହା ହଉ କିନ୍ତୁ ମୂଳା ପିଠା ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗେ। ଏଇ ଯେଉଁ ମୁଁ କୁହେନି ନା ସିଜିନ୍ ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ, ଯେଉଁ ଶୀତ ଦିନିଆ ପରିବାର ସିଜିନ୍ ଚାଲିଛି, ଆଉ ଶୀତ ସରିବା ଆଗରୁ ସବୁ ପରିବାର ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆଇଟମ୍ କରିକି ସବୁ ପ୍ରକାର ସ୍ୱାଦ ନେବାଟା ମାନେ ନିହାତି ଜରୁରୀ। ମୁଁ ତ କୁହେ ମାନେ ଆଉ ଶୀତ ଦିନ ସରିଗଲା ପରେ ଏ ସ୍ୱାଦ ଆଉ ମିଳିବନି, ଆଉ ଏ ପରିବାର ମଜା ବି ଆଉ ଆସିବନି। ତ ସେଇଥିପାଇଁକି ମୁଁ ପିଠା ବନେଇଥିଲି, ପିଠା କରିଥିଲି, ସମସ୍ତେ ଆମେ ପିଠା ଖାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପିଠାଟା ଯେତିକି ମୁଁ ଆଶା କରିଥିଲି ହେବ ବୋଲିକି ସେତିକି ହେଇଥିଲାନି। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତାୱା ବସେଇଦେନି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର କିଚେନ୍ର ଝରକା ବି ଖୋଲା ହେଇଥିଲାନି, କାହିଁକିନା ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି ନା, ସେ ଠିଆ ଲାଗୁଛି, ହାଲକା ହାଲକା ପବନ ଯେଉଁ ସୁଲସୁଲିଆ ଦେଉଛି ସେଇଟା କ'ଣ ନା ଦେହକୁ ଭାରି ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି। ତ ସେଇଥିପାଇଁକି ମୁଁ ସକାଳେ ଖୋଲିଥିଲିନି, ଏବେ ରୋଷେଇ କରିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଆସିନି ସେତେବେଳେ କ'ଣ ନା ଝରକାଟା ଖୋଲି ଦେଇଥିଲି। ଖୋଲି ଦେଇକି ଗ୍ୟାସ୍ ଅନ୍ କରିକି ତାୱା ବସାଇଦେନି। ତାୱା ଗରମ ହେଇସାରିଲା ତେଲ ମାରିଦେଇକି ଯେରକମ ଚକୁଳି ପିଠା ଯେରକମ କରନ୍ତି ସେରକମ ବନେଇ ଦେଇଥିଲି। ଆଉ ସେପଟରେ କ୍ଷୀର ବି ମୁଁ ଗରମ କରିଦେଇଥିଲି। ଆଜି ଆଉ ତରକାରୀ ରାନ୍ଧିବା ପାଇଁ ସମୟ ହେଇଥିଲାନି, କାହିଁକିନା ସମୟ ସବୁ ସେଇପଟର ଚାଲି ଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁ ଧାନ ଉଷା ହେଉଥିଲା ସେଇପଟର ସବୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲା। ତରକାରୀ ରାନ୍ଧିଥିଲିନି, ଆଜି କ୍ଷୀର ଗରମ କରିଦେଇଥିଲି, କ୍ଷୀର ପିଠା ସମସ୍ତେ ଖାଇଥିଲେ। ମୁଁ ତ କ୍ଷୀର ଖାଇବିନି, ଯେଉଁ ଆଗ ଦିନ ରାତିରେ ଯେଉଁ ତରକାରୀ ବନେଇଥିଲି ତରକାରୀ ଥିଲା ତାକେ ନକିକି ମୁଁ ପିଠା ଖାଇ ଦେଇଥିଲି, ବାସ୍ ଏତିକି। ଆଉ ଆଜି କ'ଣ ନା ଭାତ ରନ୍ଧା ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ଛୁଆ 2 ଜଣ ଆଜି ସ୍କୁଲ ପଳେଇଯିବେ, ଆଉ ଭାଇ ଯିବେ କ'ଣ ନା ତାଙ୍କର କାମ ଅଛି, କାମରେ ସେ ବାହାରକୁ ଯିବେ। ସେ କହିଲେ ଯେ ଦ୍ୱିପହରେ ଆସିବେନି ବୋଲିକି, ତ ରହିଲେ ବାବା ମୁଁ 2 ଜଣ। ଆଜି ପଖାଳ ଥିଲା, କାହିଁକିନା ରାତିରେ ବି ଭାତ ଖିଆ ହେଇନି, ଆଉ ସକାଳେ ବି କେହି ଭାତ ଖାଇନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁକି ଭାତ ଥିଲା। ମୁଁ କହିନି ଆଜି ଆମେ ଦ୍ୱିପହରେ ପଖାଳ ଖାଇଦେବା, ବାବା ମୁଁ 2 ଜଣ, ଆମେ 2 ଜଣ ପଖାଳ ଖାଇଦେବା। ଚলো ବାବା କହିଲେ ହଁ ଖାଇଦେବା ପଖାଳ, କିଛି କଥା ନାହିଁ। ମୁଁ କହିଲି ମୂଳା ଶାଗ ଯେ ଅଛି, ମୂଳା ଶାଗ ଖଡ଼ିଦେମି, ଖଡ଼ି ଦେଇକି ଗରମା ଗରମ ପଖାଳ ଆମେ ଖାଇଦେବା। ପଖାଳ ଆଉ ରାତିକା ତରକାରୀ ଥିଲା, ଏରକମ ମିଶେଇ ସଜେଇକି ପଖାଳ ଆମେ 2 ଜଣ ଖାଇ ଦେଇଥିଲେ। ତାପରେ ଖିଆପିଆ ସରିଗଲା, ବାସନକୁସନ ଆଣିକି ପକେଇ ଦେଇଥିଲି ଧୋଇବା ପାଇଁକି। ଛୁଆ ତ ସବୁ ସ୍କୁଲ ପଳେଇ ଯାଇଥିଲେ, ଆମ ବାବାଙ୍କର ମୋର 2 ଜଣଙ୍କର ଖିଆପିଆ ବି ସରିଗଲା। ସରିଗଲା ପରେ ମୁଁ ଆସିଥିଲି କ'ଣ ନା ଯେଉଁ ପାଣି ଯେଉଁ ଗରମ ହେଇଥିଲା ସେ ଗରମ ପାଣି ରଖିଥିଲି ଲୁଗା ମାଡ଼ିବା ପାଇଁକି। ତ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି, ଖରାଦିନ କଥା ତ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଅଛି, ଯେଉଁ ଶୀତ ଦିନର ଲୁଗା ଯେ ମଳି ହେଉଛି ସେମାନେ ଥଣ୍ଡା ପାଣିର ବିଲକୁଲ ବି, ମୋତେ ତ ଥଣ୍ଡା ପାଣିର ଶୀତ ଦିନରେ ମୁଁ ବିଲକୁଲ ବି ଥଣ୍ଡା ପାଣିର ଲୁଗା ସଫା କରେନି ମୋ ଲୁଗାଟା। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ଲୁଗା ଥଣ୍ଡା ପାଣିର ସଫା କରେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେ ସୂତା ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧେ ସେ ସୂତା ଶାଢ଼ୀ କ'ଣ ନା ମୁଁ ବିଲକୁଲ ବି ଥଣ୍ଡା ପାଣିର ସଫା କରେନି, ସବୁବେଳେ ଗରମ ପାଣିରେ ହିଁ ସଫା କରେ। ଆଉ ଖରାଦିନ ହେଲେ ତ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମଳି ଛାଡ଼ିଯିବ, କିନ୍ତୁ ଶୀତ ଦିନର ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେନି ଥଣ୍ଡା ପାଣିର ଲୁଗା ସଫା କରିବା ପାଇଁକି। ଗରମ ପାଣି ଥିଲା, ଗରମ ପାଣିର ଲୁଗାକୁ ଭେଦେଇ ଦେଇଥିଲି। ଭେଦେଇ ଦେଇ ସାରିକି ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସମୟ ପାଇଲେ, ତ ସମୟ କାହିଁ ହାତ ଛଡ଼ା କରିବେ, ଏଇ ସମୟରେ ତ ରନ୍ଧାବଢ଼ା ହେଇଥାନ୍ତା, ଯେହେତୁ ଆଜି ରନ୍ଧାବଢ଼ା ନାହିଁ, ପଖାଳ ଖାଇବା ବାବା ମୁଁ 2 ଜଣ। ତ ସେଇଥିପାଇଁକି ମାନେ ସମୟ ଯେହେତୁ ଅଛି, ଚାଲ ଯାଇକି ଭେଣ୍ଡି ଗଛ ପକାଇଦେବା। ବାବା ତ କହିଲେ ବେଳଉଳି ପକାଇବେ କି କାଲିକି ପକାଇବେ, କି ନା ଆଜି ସମୟ ଅଛି, ଏକଲା ବାବାଙ୍କୁ ତ ବହୁତ ସମୟ ଲାଗିଯିବ, ତ 2 ଜଣ ହେଇକି କାମଟା କରିଦେବା। କାମଟେ କରିଦେଲେ କାମଟା ସରିଯିବ, ଆଉ କାଲି ପାଇଁକି ଆଉ କିଛି ରହିବନି। ତ ସମୟ ଟିକେ ମିଳିଛି ମାନେ ସମୟ ତ ସଦୁପଯୋଗ ନିହାତି କରିତେ ପଡ଼ିବ। ଖାଲି ବସି ରହିନେ ନା ସବୁ କାମ ବସିକି ରହିଥିବ, ଯେହେତୁ ମାନେ ବାଡ଼ି ଫାଙ୍କା ପଡ଼ିଛି, ତ ଗଛପତ୍ର ଲଗେଇଦେଲେ ବାଡ଼ି ପରିବାର ତ ସ୍ୱାଦ ନିଆରା। ସେଇଟା ତ ମୁଁ ସବୁବେଳେ କୁହେ, ଆପଣମାନେ ବି ଜାଣିଥିବେ ଯେ ଏଇଟା ମାନେ ପରିଶ୍ରମ କରିକି କରିଥିବେ, ସେ ଯେ ଗୋଟିଏ ଯଦି ସେଥିରୁ ପରିବା ବାହାରିବ, ସେ ଗୋଟିଏ ପରିବାର ଆନନ୍ଦ ଯେଟା ମାନେ ବଜାରରୁ କିଣା ହେଇକି 1 କିଲୋ ପରିବା ଆସିଥିବ ତା ଆନନ୍ଦ ଠୁ ବହୁତ ବେଶୀ। ତ ସେଇଥିପାଇଁକି ଜାଗା ଥିଲା ଯେହେତୁ, ତ ବାବା ମୁଁ 2 ଜଣ ପଳେଇ ଆସିଲେ, ଏଠି କ'ଣ ନା ଭେଣ୍ଡି ଗଛ ଲଗେଇବା। ତ ସେପଟରୁ ପାଣି ଆଣିକି ଏପଟରୁ ପାଣି ଦେବାଟା ଟିକେ ମୁସ୍କିଲ, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାମ ଦାମ ନ ସରିଛି ପାଣି ବୋହିକି ତ ଆଣିକି ଦେଇତେ ହେବ। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ କାମ ସରିଯିବ ଏପଟିକି ମାନେ ପାଇପ୍ ଲଗେଇଦେଲେ ପାଇପ୍ର ପାଣି ଦିଆହେଇଯିବ। ତ ଆଗର ବାବା ସବୁ ମନ୍ଦା କରିଦେଇଥିଲେ, ଆଉ ଏଇଟା କ'ଣ ନା ପୁରା ଫାଙ୍କା ଜାଗା ନା, ପୁରା ଠିକା ଖରା ଏଠିକି ପଡ଼ୁଛି, ଆଉ ପାଣି କ'ଣ ନା ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ଶୁଖି ହେଉଛି। ତ ବାଡ଼ିଟା ପୁରା ଶୁଖିଲା ଥିଲା, ତ ସେଇଥିପାଇଁକି ଆଗର କ'ଣ ନା ମୁଁ ପାଣି ଦେଇ ଦେଇଥିଲି, ପୁରା ଶୁଖିଲା ମାଟିର ପାଣି ଦେଇ ଦେଇକି ତାକୁ ଓଦା କରିଦେଇଥିଲି। ଓଦା କରି ତାପରେ ବାବା ଯାଇଥିଲେ ଖତ ଆଣିବା ପାଇଁକି, ଖତ ଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ଖତ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ କ'ଣ ନା ମଞ୍ଜି ପୋତିଥିଲି। କି ମଞ୍ଜି ପୋତୁଥିଲି ବୋଲିକି ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ, ଏଇଟା କ'ଣ ନା ମୁଁ ପୋତିଥିଲି ଭେଣ୍ଡି ମଞ୍ଜି। ଭେଣ୍ଡି ମଞ୍ଜି ପୋତିଥିଲେ, ପୋତିକି ଏଠି ଘଣ୍ଟେ ଖଣ୍ଡେ କାମ କରିଥିଲେ। ଏଠି ପୋତି ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ସବୁ ଗଛରେ ପାଣି ଦେଇଥିଲେ। ଫୁଲ ଗଛ ତ ଆଗରୁ ଲଗା ହେଇଥିଲା, ପାଣି ଦେଇଥିଲି। ପାଣି ଦେଇକି ଆସିଥିଲି, ଯେଉଁ ସକାଳୁ ଖିଆପିଆ କରିଥିଲେ ବାସନ ଥିଲା ବାସନ ଧୋଇମି, ଆଉ ଲୁଗାପଟା ଯେଉଁ ମାଡ଼ିଥିଲି, ଯେଉଁ ମୋରି ଲୁଗା ଯେ ମାଡ଼ିଥିଲି ତାକୁ ସଫା କରିମି। ତ ଏମିତି ମୋର ମର୍ଣ୍ଣିଂ ରୁଟିନ୍ଟା ତ ଏଇରକମ। ଆଶା କରୁଛି ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ ବୋଲିକି। ତ ଗଲା ଭିଡ଼ିଓରେ ବିଜୟଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦିଦି, ସୁବ୍ରମଣ୍ୟ ଦିଦି, ବିଜୟଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅପା, ସ୍ନେହଲତା ଦିଦି, ଅପରାଜିତା ଦିଦି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କମେଣ୍ଟ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଆଉ ସସ୍ମିତା ଦିଦି କହିଛନ୍ତି କ'ଣ ନା
ତେ ଧାନ ମଣ୍ଡି ନାହିଁ କି କାରଣ ମଣ୍ଡିରେ ଧାନ ଦର 3180 ଟଙ୍କା। ହଁ ଦିଦି ଆମ ପଟେ ଧାନ ମଣ୍ଡି ବି ଅଛି, ଧାନ ବି କିଣୁଛନ୍ତି, କିଣା ହେଉଛି। ମୁଁ ମୋ କଥା କହୁଥିଲିନି, ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ କଥା କହୁଥିଲି। ଆମର ତ ଚାଷ ଜମି ଅଛି ନା, ଆମକୁ ମିଳିଯିବ ମଣ୍ଡିରେ ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁକି ମିଳିଯିବ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଜମି ନାହିଁ ସେମାନେ ଭାଗ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଭାଗ ଚାଷ କଲେ ଭାଗ ଚାଷୀକି ତ ଧାନ ଦେଇଦେବେ, ଆଉ ଯାହା ରହିଲା ସେଠି କେତେ ଦାମରେ ସେମାନେ ବିକିବେ। ଧାନ ମଣ୍ଡିରେ ଧାନ ସେଇମାନେ ଦେଇପାରିବେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଜମି ଅଛି। ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଜମି ନାହିଁ ସେମାନେ କେଉଁଠୁ ତ ଆଣିକି ମଣ୍ଡିରେ ଧାନ ଦେବେ, ସେମାନେ ତ ବେପାରୀକି ଦେବେ। ଆଉ ବେପାରୀକି ଦେବେ ମାନେ ଧାନର ରେଟ୍ ବହୁତ କମ୍। ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ କଥା କହୁଥିଲି, ମୁଁ ମୋ କଥା ଖାଲି କହୁଥିଲି ଦିଦି ଆମ ପଟରେ ବି ଧାନ ମଣ୍ଡି ଅଛି, ଧାନ ବି ଦିଆହେଉଛି। ତ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର କମେଣ୍ଟ ଦେଇଥିବାରୁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋ ତରଫରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଯେ ଏମିତି ସବୁଦିନ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ଭିଡ଼ିଓରେ ଏମିତି ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କମେଣ୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ମୁଁ ଶାଗ ତୋଳିକି ଶାଗ ଖଡ଼ିକି ବାବା ମୋ 2 ଜଣ ପଖାଳ